मिलर ट्रैक्टर को रिफंड की शक्ल में ये पैसे जो हैं वो FBR ने देने बंद कर दिए। 6 अरब से ज़्यादा का रिफंड है, जिसकी वजह से मिलर खसारे में जा रही है, उसकी वजह से मिलर को नुकसान हो रहा है। अब मिलर ट्रैक्टर ने एक अपना प्रोजेक्ट लगाया है मिलत इक्विपमेंट लिमिटेड के नाम से रायवन रोड पे, जो कि इंग्लैंड में था, वहाँ से उसको डिसमेंटल करके यहाँ ला के इंस्टॉल किया गया। वहाँ उसकी 80 से ज़्यादा गेयर्स बनते हैं, जिससे मुल्क का बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला बच रहा है और वो सारे गेयर्स ट्रैक्टर में इस्तेमाल होते हैं। अब मिलत का दूसरा यूनिट है BCL बुलान कास्टिंग लिमिटेड, जो बलोचिस्तान में है। उसमें मेजर जो मिलत ट्रैक्टर्स के पार्ट्स हैं कास्टिंग की शक्ल में, तो तकरीबन कोई 10-12 वो पार्ट्स हैं जो मेजर पार्ट्स हैं बड़े बड़े, वो भी मिलत में तैयार हो रहे हैं। अब डिलीशन प्रोग्राम के तहत मिलत ट्रैक्टर ने ट्रैक्टर में 90% पुर्जे जो हैं वो लोकल लगा रही है, जिससे भी ज़र मुबादला बच रहा है। ना सिर्फ मिलत ट्रैक्टर ज़र मुबादला बचा रही है, बल्कि ट्रैक्टर्स को एक्सपोर्ट करके मुल्क को ज़र मुबादला डॉलर इस मुल्क में कमा के भी दे रही है। जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में मिलर ट्रैक्टर ने अल्हम्दुलिल्लाह 2700 से ज़्यादा ट्रैक्टर एक्सपोर्ट किए हैं, जिसे डॉलर सूरत में ज़र मुबादला आया है। अब फैक्ट्स आपके सामने मैं पेश करता हूँ। मिलर ट्रैक्टर्स लिमिटेड के जो एम्प्लॉइज़ की तादाद है तकरीबन 2000 से ज़्यादा है, और जो मिलत इक्विपमेंट लिमिटेड है उसकी मुलाजमीन की तादाद तकरीबन एम्प्लॉइज़ की वो 1000 से ज़्यादा है। और उसके साथ बैटरी प्रोजेक्ट भी है, वहाँ भी एम्प्लॉइज़ हैं। फिर BCL है, उसमें 600 से लेकर 700 तक वहाँ पे मुलाजमीन हैं। अब जो मिलत के डीलर्स हैं वो 87 हैं। हर डीलर के अंडर 7-8 उसकी वर्कशॉप आती है, उनके अंदर बेशुमार मुलाजमीन हैं। अब मिलत के वेंडर्स 200 से ज़्यादा हैं। हर वेंडर के पास कितने कितने मुलाजमीन हैं। इसी तरह BCL के भी हैं, और ये सारे तकरीबन सारे और जिम्मेदारी से डायरेक्ट मुतासर हो रहा है। तो ट्रैक्टर तो सिर्फ ज़रिए इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होता है। 30 जून 2022 तक मिलर ट्रैक्टर का जो रिफंड FBR की तरफ पेंडिंग था वो तकरीबन 6 अरब से ज़्यादा है। फिर 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2024 तक ये 23 तक ये टैक्स जो है ना वो ख़त्म कर दिया। अब जो बजट पेश हुआ है 1 जुलाई 2024 से ट्रैक्टर पे 10% जो है ना वो टैक्स लग गया है। अब मिलत पुर्जों की मद में 18% टैक्स पे कर रही है, और ट्रैक्टर पे टैक्स है 10%। अब जो बकाया 8% है वो FBR किस तरह मिलत को रिफंड करेगा, उसकी कोई सूरत हाल नहीं बन रही। इसके लिए मिलत ट्रैक्टर इंतजामिया बेशुमार मीटिंग कर चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ पैदावार से भी पिछले दिनों राना तनवीर साहब भी तशरीफ लाए थे मिलत ट्रैक्टर में इसी मद में, उनसे भी इंतजामिया ने रिक्वेस्ट की। उसके बाद FBR से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से बहुत सारी मीटिंग मिलत ट्रैक्टर इंतजामिया हुई हैं, मगर वो कोई वाज़िब पॉलिसी नहीं दे रहे। आज 2 माह हो गए हैं मिलत ट्रैक्टर बंद पड़े, उसके सारे यूनिट्स बंद हैं। तो जो इसके साथ जितने जुड़े ख़ानदान हैं, ये बहुत लंबी चौड़ी तादाद बनती है मिलत ट्रैक्टर की, उसके BCL की, मिलत इक्विपमेंट की, बैटरी प्रोजेक्ट की, ये लाखों की तादाद में घराने जो है ना वो मुतासर हो गए। तो मिलत ट्रैक्टर डीलर एसोसिएशन जो है वो पुरजोर अपील करती है मुख्तलिफ हलकों से, FBR से, मिनिस्ट्री पैदावार से, मिनिस्ट्री फाइनेंस से, कि खुदारा कोई वाज़ेह पॉलिसी मिलत ट्रैक्टर को दें। मिलत ट्रैक्टर जो ज़राअत में एक रीढ़ की हड्डी रखता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मिलत ट्रैक्टर का जो ट्रैक्टर है ये पूरी दुनिया में फेमस है और सबसे सस्ता भी है। तो इसलिए आपसे दरख्वास्त है मुख्तलिफ हलकों से कि बराए मेहरबानी मिलत को वाज़ेह पॉलिसी दें कि वो किस तरह आप उनको रिफंड देंगे और कितनी कीमत आपने लगानी है, कितना टैक्स लगाना है, इसको फाइनल करके जल्द अज जल्द इस यूनिट्स को बंद होने से बचाया जाए। सारे यूनिट बंद हो रहे हैं। यहाँ पहले ही महंगाई ने, बेरोज़गारी ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। इस सूरत हाल में वेंडर्स भी परेशान हैं, डीलर्स भी परेशान हैं, जो उनके अथोराइज वर्कशॉप वाले हैं वो परेशान हैं। फैक्ट्रियों के लाखों मजदूर जो हैं वो बेरोज़गार हुए हैं, वो लाखों तादाद में ख़ानदान इससे मुतासर हो रहे हैं। तो हमारी पुरज़ोर अपील है मिलत ट्रैक्टर डीलर एसोसिएशन के प्लेटफार्म से, मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी जल्द अज जल्द इसकी वाज़ेह पॉलिसी मिलत ट्रैक्टर को दी है। जो फैक्ट्री बंद हुई है वो रिफंड की वजह से नहीं हुई है, फैक्ट्री बंद हुई है कि कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं दे रहे कि क्या टैक्सेशन होनी है
آپ کو ٹریکٹر کے اوپر 10% لگانا ہے, 14% لگانا ہے, 9% لگانا ہے, 18% لگانا ہے, 18% لگانا ہے, وہ کوئی پالیسی واضح نہیں دے رہے. یہ اگر آج ڈلیوری شروع کر دیں, وہ کل کہیں گے جی اتنے ٹریکٹر پہ آپ 18% دے دیں, انہوں نے 10% لیا ہوگا. تو یہ کہتے ہیں کہ واضح پالیسی دیں کہ آپ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں, ہمیں ایک پالیسی دے دیں کہ یہ آپ کے لیے پالیسی ہے اور اس کے مطابق آپ نے ڈلیوری کرنی ہے. وہ ایگریکلچر ہو, وہ کوئی جا کے تو ٹیکسی کے طور پہ چلائے, وہ ملر ٹریکٹر کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. ملر ٹریکٹر کسی کو جا کے فوکس کرے گا جی آپ نے یہ ٹریکٹر اس پہ چلانا ہے, آپ نے اس پہ چلانا ہے, یہ پاسبل نہیں ہے نا. یہ حکومت نے پالیسی دینی ہے کہ آپ نے اس ریٹ پہ ٹیکس چلانا ہے, صرف اتنا ایشو. شیئر کتنا ہے اس میں, جیسے الغازی کیا ملت کا کتنا شیئر ہے, یہ تو 70% شیئر ہے. ملر ٹریکٹر کا شیئر جو نا الغازی سے, بلکہ جتنی بھی پاکستان میں کمپنیاں ٹریکٹر بنا رہی ہیں, سب سے زیادہ شیئر مارکیٹ میں ملر ٹریکٹر کا ہے. اور ایکسپورٹ بھی ملر ٹریکٹر خود کاری ہے. تقریباً پچھلے سال 2700 ٹریکٹر ملر ٹریکٹر ایکسپورٹ کیا ہے. تو آپ سوچ لیں, اندازہ لگا لیں کتنے ڈالرز ملر ٹریکٹر جو ہے نا وہ اس کے ذریعے مبادلہ کما کے دے رہی ہے. اب ایشو جو ہے نا, اصل ایشو یہ ہے کہ ٹریکٹر پہ ملر ٹریکٹر پارٹس پہ پے کر رہی ہے 18% اور لے رہی ہے 10%. اب جو بقایا 8% کا ایشو ہے کہ وہ 8% ریفنڈ کی شکل میں ایف پی آر کیسے ملت کو دے گا. اصل ایشو یہ ہے. فنڈ کا شاید ملت کا ایشو ہو سکتا ہے, اکیلا انہوں نے لے لیا ہو, وہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے. مگر جو ایک سٹرکچر, ایک پالیسی, ایک ٹیکسیشن کی ایک آفٹر بجٹ ہے, وہ پوری ٹریکٹر انڈسٹری کا. لیکن دیکھیں اس میں آپ دیکھیں آٹو موبائل انڈسٹری کی بھی یہ حالت ہے. اس میں اب ملر ٹریکٹر نے کیا کیا ہے کہ آٹو موبائل کے اندر, گاڑیوں کے اندر ڈلیشن کے اوپر کہیں امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. ملر ٹریکٹر نے اپنے ایک ماڈل میں صرف 5% باہر سے آتی ہیں چیزیں, باقی 100% ڈلیشن پروگرام ہے. لوکل اسمبلنگ ہے, لوکل مینوفیکچرنگ ہے, لوکل پارٹس ہے, لوکل وینڈنگ انڈسٹری ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے, لوکلائزیشن کی ہوئی ہے ہر چیز کی. یہ جو پلانٹ نعیم صاحب نے ذکر کیا کہ گیئر پروجیکٹ تھا, امریکہ سے, انگلینڈ سے خریدا پلانٹ, وہ لا کے یہاں لگایا اور وہ جو امپورٹ سے کم کرتا. اس طرح کاسٹنگ چائنا سے اور انڈیا سے آتی تھی کسی وقت میں, انہوں نے یہاں پہ پروجیکٹ لگا کے بند کر. اب سارا ڈلیشن پروگرام پہ چل رہا ہے, اس کا 100% پروگرام جو ہے اب زر مبادلہ باہر جانے کی بجائے وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, آ رہے ہیں. تو اس میں تو یہ تو ایک بڑا پازیٹیو, ایک بڑا مثبت ایک گورنمنٹ کے لیے ایک ٹیکس کلیکشن کا انسٹیٹیوشن ہے. تو اس کو خدا رہا 2 مہینے ہو گئے, اس کو اس طرح ضائع نہ کریں اور مضبوط نہ کریں کہ وہ بند ہو جائے. الٹیمیٹلی وہ 2 مہینے سے تنخواہیں دے رہے ہیں بغیر پروڈکشن کے, وہ کتنی دیر تک تنخواہ دیں گے؟ اس کے بعد پھر یہ جان کے لالے پڑ جائیں گے لیبر کی, اور یہ وہ سڑکوں پہ آ جائیں گے. جب وہ بھوکے مریں گے لوگ کیا کریں گے؟ تو اس لیے ہماری یہ درخواست ہے کہ خدا کے لیے انڈسٹری کو بچایا جائے. انڈسٹری پہلے ہی بہت نقصان میں ہے, صرف ٹریکٹر انڈسٹری نہیں, باقی انڈسٹری. لیکن اب اسپیسیفک چن کے انڈسٹری کو اگر اس طرح برباد کرنا شروع کر دیں گے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے, صرف مینجمنٹ ایشو ہے کہ اچھی مینجمنٹ کر کے اس ایشو کو سالو کیا جا سکتا ہے. تو گورنمنٹ کی طرف سے اس وقت پولیٹیکل انوالومنٹ زیادہ ہے, اور یہ جو فائنینشیل مینجمنٹ ہے اور پاکستان کے لیے انڈسٹریل مینجمنٹ ہے اس کے فقدان ہے, اور اسپیشلی ایف پی آر کی مینجمنٹ ہے. تو ہماری یہ کوشش اور خواہش ہے اور ریکویسٹ ہے کہ جی آپ اس مینجمنٹ کو ایٹ لیسٹ افیکٹولی امپلیمنٹڈ کروائیں, کرپشن فری, تاکہ یہ معاملات ملک کے ایٹ لیسٹ سروائیول کا. ٹھیک ہے.